Bonsoir tout le monde, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في لاشين ديالي مودرن مامون دي زاد. اليوم جيتكم بune nouvelle vidéo. هاد لا فيديو راح تخص beaucoup plus les futures mamans. نتمنى لكم وقفه سهله ان شاء الله. دونك جيت نوري لكم l'essentiel de la valise de maternité. تبعوا معايا. راح نوري لكم واش ديت معايا lors de mon séjour de 2 nuits et 3 jours. Donc انا je choisis une seule valise, pas deux, pour ne pas m'encombrer. ندير فيها حوايجي وحوايج تاع البيبي وتكفيني largement. نبداو بالحوايج تاع البيبي واش راكم رايحين تسحقوا وتستعملوا. نبداو بلي بودي. الوغ كو سوا في الشتاء ولا في الصيف جو كونساي تدو معاكم لي بودي مونش لونغ. ميم اذا تولدوا في الصيف ما تقدروش تلبسوا البيبي ان بودي سون مونش، يكون هذاك وين زاد فراجيل البرد عليه. فافوريزي هاد لي زوفيرتور اللي يجوا من الدوام باش ما تدوروش بزاف وتوجعه. نروحوا لي براسيير. دونك اذا تولدوا في الشتاء ويكون البرد جو فو كونساي داشتي هاد لي براسيير هايلين تلبسوهم تحت لا غرونويير يدفيوه بيان. اذا في الصيف vous en aurez pas besoin. Les bonnets, واحد pour le premier jour, واحد pour le deuxième et l'autre pour la sortie. Les moufles, les bébés نزادو تفارتيهم طوال دونك باش ما يخبشوش روحهم لازم تلبسوا لهم لي موفل. لي شوسات كو سوا في الصيف ولا في الشتاء انا جي توجور بري لي شوسات افيك موا. البرد على البيبي يكون هذاك وين زاد. Les chaussons, si vous accouchez en hiver, sinon si c'est pendant l'été, vous en aurez pas besoin. Les chaussettes work feront l'affaire. نروحوا les couches maintenant. Moi j'ai toujours opté pour Molfix. Après que le bébé وش يولمو, donc je les toutes petites premier âge. Concernant les grenouillères, donc إذا تولدوا في الشتاء, je vous conseille d'acheter et de prendre avec vous les grenouillères اللي جايين خشان en velours كما راكم تشوفوا في la vidéo. أنا هذه كنت ديتها 1 mois, donc je l'ai toujours entre 1 et 3 mois, beaucoup plus 3 mois, donc ça dépend du poids de bébé. 0 mois pour les bébés prématurés. Je vous conseille de prendre avec vous 3 grenouillères, la première pour le premier jour à la naissance, la deuxième pour le deuxième jour et la troisième pour la sortie. Bien sûr, on a le catari, les 2 nuits et 3 jours, donc il y a 3 des mois, des 2 il faut que largement. Si vous accouchez en été, au mois de juillet, au mois d'août, là il fera trop chaud, je vous conseille de prendre avec vous des grenouillères en coton plus ou moins légères. N'oubliez pas de prendre avec vous la serviette du bébé dès qu'il y a un Z, le liniment avec du coton ou bien les lingettes. Par contre, je vous déconseille l'utilisation de les lingettes juste pour les 3 premiers jours vu qu'on n'a pas le choix. Le drap, le bébé, on a toujours un petit drap directement sur le plastique. La couverture, que ce soit en hiver ou en été, donc il vous faut une petite couverture pour le bébé dialcom. Vous pouvez prendre aussi avec vous le baletta, c'est facultatif, كل وحده واش تحب باش كي يرفدوا بيبي تاعك ils n'ont pas besoin d'utiliser la couverture, donc le baletta تكفي. Le nidonche, هذا تسحقوه في لا سورتي تحطوا البيبي لداخل, il le protège من البرد من الريح, il est très pratique. كنت نسيت ما درت لكمش او ديبي هاد لي بيتي سيرفيات تاع بيبي اون سي جامي يطريا ولا باش تمسحوا له. نروحوا maintenant الحوايج تاع لا مامون. Alors que ce soit في الشتاء ولا في الصيف لازم لو تريكو دو بو كيما على بالكم نفسه لازم تلبس بيان. دو معاكم ان سوتيان داليتمون كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. لي بيجاما دونك اذا تولدوا في الشتاء لازم لكم ان بيجاما يكون خشن شويه باش يدفيكم بيان, بوتوني دو بريفيرونس pour la mise au sein. إذا تولدوا في الصيف optez pour un pyjama léger شوية, bon ماشي رقيق mais يكون en coton خفيف par rapport à celui d'hiver. إذا ما تحبوش les pyjamas تقدروا تدوا معاكم les chemises de nuit boutonnées toujours de préférence. كاين des chemises de nuit aussi اللي يتباعوا مع les robes de chambre تاعهم, très pratique. Par contre, si vous accouchez en hiver, je vous conseille de تدوا معاكم de préférence un pyjama et une robe de chambre كيما هادي راهي في la vidéo. Donc جايه خشينه ماشي هذيك اللي وريتها لكم من قبل جايه رقيقه, donc c'est beaucoup plus pour l'été. Concernant les couches, je vous conseille تدوا معاكم هاد les couches culottes, elles sont très pratiques, donc تقدروا تشريو un paquet comme تقدروا تشريو par pièce. Vérifiez juste la taille. Rajoutez dans la couche culotte les serviettes hygiéniques هذوك الكبار كيما تاع بيمبو كيما راهي في لا فوتو هذيا. ما تنساوش ديو معاكم une mule اذا ولدتوا في الصيف à peu près dans ce genre, واذا ولدتوا في الشتاء ديو معاكم des pantoufles. Bien sûr زيدوا معاهم des chaussettes. نروحوا maintenant la trousse de toilette ou la trousse تاع الماكياج. تغنوري لكم كامل واش درت فيهم. الوغ راكم رايحين تسحقوا اون سيرفييت باش كي تطرفوا روحكم وتغسلوا وجهكم.
Rajoutez une savonnette, une paire de gants, de préférence comme un stick au lieu du déodorant parce que le déodorant il est قوي شويه على البيبي, donc de préférence un stick. مش طاب باش تمشطوا شعركم. Un élastique, surtout إذا تولدوا في الصيف تكون سخانة, donc il vous faut un élastique. Une brosse à dents avec un dentifrice. Eau de Cologne. أنا sincèrement je préfère l'eau de Cologne كي نروح نولد, ما نديش معايا un parfum يكون قوي على البيبي, donc l'eau de Cologne خفيفة pour vous rafraîchir. Voilà, donc nous allons maintenant la trousse de maquillage. Un miroir. La trousse de maquillage déroule la base. Donc un fard à jour avec le pinceau bien sûr. Nous avons aussi un récil et un rouge à lèvres. ما تنساوش la paperasse ديالكم, le livret de famille, la carte d'identité, la carte de groupage, le compte rendu تاع le bébé تاعكم, ça dépend de votre gynécologue, et l'RCF du bébé. La vidéo تاعنا touche à sa fin. نعطيلكم un petit conseil. وجدوا la valise تاعكم على البكري vers le 8e mois هكذاك, on sait jamais تجيكم الولاده على البكري, باش ما تنساو والو. aussi نتمنى لكم وقفه سهله ان شاء الله, وربي يرزق ويفرح كل وحده. Merci, إذا عجبتكم la vidéo, n'oubliez pas de liker et de s'abonner à Moderne Maman DZ.